Hello and welcome to Goa News Now, friends. Every day, literally every day, we are getting one or the other twist in that Baina ramp story. प्रत्येक दीस आमकां एक तरी न्यूजूय मेळटा, अपडेट आसता. आयजूय एक अपडेट आसा आनी हो अपडेट दिवपाक आमचे बरोबर आसा मुर्मुगांवचे MLA संकल्प बाब आमोणकर. कालूच तुमकां आमी दाखयल्ले की कशे सगळे जे MLA जावं बाकीचे सिनियर सिटीजन्स आनी प्रॉमिनंट सिटीजन्स सगळे जमा जाल्ले आनी दे ऑल हॅड वॉइस देअर एंगर अगेन्स्ट मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटीज मूव ऑफ पुटींग अ गेट. लोकांक भिरांत आसा की आयज गेट आसा, फाल्यां थंय बंदी जातली आनी जो करोडोचो पयसो घालून जो रॅम्प केल्लो आसा फॉर बायना कार्स, दॅट वील समवेअर बी बायना कार्स वील नॉट बी एबल टू यूज दॅट रॅम्प. maybe Baina cars and you can say whole of Murmugao cars. So Sankalp Bab, आयज एक क्रुशल मिटींग जाली MPA वांगडा तुमची. म्हाका दिसता खूब तरी तेजे भितर सॉल्युशन मेळ्ळा आसतलें, बट वॉट वॉज द मेन इंटेंशन मिटिंगेच्या फाटल्यान? काल आमची CMाक आमी मेळ्ळे, तसो आमचो प्रेजिडंट बाब दामू नायक, आनी काल दामू नायक वास्को येयलेलो. आनी जेन्ना तो वास्को येयलेलो रविंद्र भवनान, ताका हांव घेवन पर्सनली ताका घेवन त्या रॅम्पा कडेन गेलो. ताका रॅम्प दाखयलो सगळो फूल, कसो रॅम्प सकयल येता आनी कसो ही बायना एक्झीट आसा आनी एंट्री आसा. आनी ताका दाखयली ती गेटूय घातल्या, तिवूय दाखयली ताका. आनी तेज्या लागून ताणें आमकां काल CMाक मेळपाक लागून आपयलें. तो स्वता आसलेलो, वास्कोचो आमदार आसलो आनी बाकीचे सिटीजन्स आसलेले. आनी आमी वचून काल CMाक मेळ्ळे दामू नायका बरोबर, वास्कोचो आमदार दाजी सालकर आनी हांव. आनी त्या प्रमाणे CMान आमकां एश्युअर केलें की आपूण ऑलरेडी MPAच्या चेअरमॅना कडेन उलयला आनी हो रॅम्प आसा तो पब्लिकाक ओपन आसतलो म्हणून. आनी तेणें आमकां काल डायरेक्टली सांगलें कसलीच भिवपाची गरज ना म्हणून, कित्याक दीस रॅम्प वील बी ओपन फॉर द पब्लीक. हेज्या लागून तुमी कसलेंच टेंशन घेवनाका, आपूण तुमकां उतार दिता म्हणून. आनी जेन्ना CM आमकां उतार दिता कित्याक हो रॅम्प केन्नाच बंद जावपाना येवपाक वयपाक, आनी इट वील बी ओपन 24 hours असो न्हू की बंद आसतलो. आनी तेंच घेवन मागीर CMान काल स्वता आमच्या फुड्यानसून कलेक्टराक फोन मारलो सावथ गोवाचे, आनी ताका सांगलें की बाबा तुमी एक लेटर करा MPAक आनी तांकां सांग बाबा इन रायटींग आमकां दिया दॅट दीस गेट वील बी ओपन फॉर पब्लीक 24 hours 365 days म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तें लेटर ताका वयतलें. तेजे उपरांत हांव CMा कडेन उलयलो आनी CMाक सांगलें की हांव MPA कडसून चेअरमॅनाक मेळोन तेंचे कडसून कितें तेंचो विचार आसा होवूय हांव म्हटल्यार ताका पर्सनली मेळोन ताका विचारता. सो त्या प्रमाणे आयज हांव डेलिगेशन घेवन MPA चेअरमॅनाक मेळपाक येयलो. आनी चेअरमॅना कडेन म्हाजें खूब डिस्कशन जालें. इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर 1 hour हांव तेजे वांगडा बसलो, तेजे कडेन उलयलो. आनी उलयतना फक्त तेजे कडसून एकूच क्लियर कट विचारलें ताका, बाबा हो रॅम्प आसा तो तुमी कितें तुमचो प्लॅनिंग आसा, पब्लीक ऑर नो, हो तुमी रॅम्प जो पब्लिकाक लागून तुमी ओपन दवरतले काय दवरपाना, काय कितें तुमचें आसा, काय ते गेट तुमी क्लोज करतले काय की. ही हॅज मेड अ व्हेरी क्लियर स्टेटमेंट एंड आय एम व्हेरी थँकफूल टू द चेअरमॅन ऑफ MPA, कित्याक ताणें म्हणलें दीस एंट्री पॉयंट दॅट इज एंट्री एंड एक्झीट दोनी रॅम्प आसा इट वील बी ओपन फॉर द पब्लीक 24 hours 365 days. जे आमकां CMान सांगलेलें ते सेम आमकां चेअरमॅनान सांगलें, उतार मेळ्ळें. आनी तो म्हणपाक लागलो, सो आमी ताका प्रश्न विचारलो जी गेट घातला ती कित्याक लागून घातला. सो ताणें आमकां इतलेंच सांगलें की दॅट इज ओन्ली फॉर द सेक्युरिटी पर्पज, एज दे हॅव अ ऑडीट, सेक्युरिटी ऑडीट एवरी इयर. हे स्टार्ट जालें एवरी पोर्ट, इट इज नॉट ओन्ली MPA पोर्ट, ऑल द पोर्ट्स इन इंडिया, कित्याक आफ्टर द अटॅक ऑफ ISBS कोड लागता पोर्टाक लागता. आनी तेज्या लागून तेंची ती, आनी तेज्या लागून तांकां ते दाखोवचें इन केस ऑफ एमर्जन्सी कितें टेररिस्ट अटॅक जालो जाल्यार बाबा खंय तरी ते बंद करपाक लागून तेंचे कडेन कितें तरी प्रिकॉशन आसूंक जाय. आनी तेज्या लागून ती गेट घातला. दॅट इज ओन्ली इन केस वीच वील नेवर हॅपन. आमचे वास्को तरी म्हणजे सांगूंक शकना, जशें आमचे मुंबय जालें 26/11 तशें कितें वायट गजाल प्रिकॉशनाक लागून तेंच्यांनी घातला म्हणपाक. बट वॉट इज द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक, ती गेट घालू या ना घालू, बट इट वील बी ओपन फॉर द पब्लीक 24 hours 365 days. ते केन्नाच बंद जावपाना आनी थंयसर टोलूय आसपाना काय आसपाना, एक क्लियर कट सांगलेलें आसा. थोडे अशें आसलेले कितें लोकांच्या मदीं भंय आसलेलो कितें तेजे टोल घालतले, आमकां पयशे भरचे पडटले, बट ही हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर बाबा ते टोल आसपाना आनी इट वील बी टोटली ओपन फॉर द पब्लीक. सो हांव इतलेंच पब्लिकांक सांगपाक सोदता कित्याक आजून पर्यंत पब्लिकांच्या भितर अवेरनस जाल्लो ना. सो दॅट गेट बोथ द एक्झीट पॉयंट एंड एंट्री पॉयंट इज ओपन फॉर पब्लीक एनी टायम 24 hours इट इज ओपन. सो पब्लिकान हो मॅक्सिमम हो ब्रिजाचो फ्लायओवराचो यूज करचो.
सो आमचे सगळे भयणाकारांक हांव रिक्वेस्ट करता, आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक तशें वास्कोच्या लोकांक, कितें बाबा हेंच्यांनी हो मॅक्सिमम हेजो बेनिफीट घेवचो, बिकॉज इट इज ओपन, इट इज नॉट क्लोज्ड आणि कोणी अडवचो ना. आनी तेजे भितर कोणूय आडोवपाना, इट इज ओपन. कित्याक हांव आतां डेली थंयसूनच येता वयता, मुद्दाम येता वयता पळोवपाक लागून थंय कसली सेक्युरिटी ना, कांयच ना, कितेंच ना, कांयच ना. आनी हांव ऑन बिहाफ बींग अ MLA ऑफ मुर्मुगांव, हांव लोकांक उतर दिता की ते गेट म्हणटा ती केन्नाच बंद आसपाना. कितें आसलो जाल्यार आय वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कित्याक बाबा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची, बींग अ लोकल रिप्रेझेंटेटीव ऑफ द पीपल. म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ही गेट आसा ती लोकांक लागून सदांच ओपन आसतली, खंयसरूच बंद जावपाना ही गेट. बिग रिलीफ दिसता आयज मातसो. रिलीफ दिसता, बट कितें आसता, सटन तुका मिसगायड करपी लोक खूब जाण आसता, लोकांच्या भितर मातशें कन्फ्युजन आसा. बट म्हाका दिसता वास्कोच्या आमदारांनी लोकां कडेन क्लियर केल्लें आसा, हांवूय क्लियर करता, कित्याक बाबा ही गेट जी आसा ती पब्लिकाक लागून ओपन आसतलो. एक फियर आसलेलोच, आनी तो फियर आसल्या कारणान लोक एजिटेट जाल्लेले. बट आयज म्हाका दिसता खंय तरी लोकांक रिलीफ मेळटलो, कित्याक एज अ रिप्रेझेंटेटीव वी आर गिवींग अ वर्ड टू द पीपल ऑफ मुर्मुगांव एंड द एंटायर मुर्मुगांव तालुका, बट दीस इज ओपन फॉर द पब्लीक. आनी इफ यू रिमेंबर जेन्ना आमचो फ्लायओवर इनॉग्रेशन जालो आनी आमचो सेंट्रल मिनिस्टर नितीन गडकरी जी येयलेलो आनी आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसलेलो, तेन्ना आय हॅड मेड अ ओपन स्टेटमेंट saying Baba, and I had requested from the stage to the Honorable Chief Minister and Honorable Chairman and सगळ्यांच्या in front of all these people 10,000 लोकांच्या समोर हांवें अपील केलेले to our Union Minister Nitin Gadkari की बाबा this gate place should be open for public, and they had assured us. तेच्या लागून म्हाका दिसता खंयसरूच कोणाक भिवपाची गरज ना, ही सगळी ओपन आमच्या लोकांक लागून आसतले. आनी म्हाका दिसता हेच्या भितर कसलेंच कन्फ्युजन घेवन बसपाचें ना. आनी कोणाक सपोज आडयला जाल्यार कोणाक सांगपाचें हेजे फुडें सपोज कोणाक आडयला जाल्यार आय टेक दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एकट्याक सुद्दां आडयला जाल्यार इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हाका त्या मनशान डायरेक्ट कॉल करूंक शकता, म्हाका मेळोंक शकता. आय कॅन एश्युअर हिम, आय एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक मनशाक थंय आडोवपाना. एंड ऑन टॉप ऑफ दॅट they will give in writing, and even to the Goa government in writing, when the collector will write, they will reply it saying this will be open 24 hours to the public म्हणून a written statement to येतलो. Plus I have requested the chairman of MPA that as a chairman of the MPA you have to make a public statement saying that Baba these gates will not be closed and it will be open for the public म्हणून, which he has agreed. Whenever the media speaks to him, whenever the media ask him this question, he said that yes, he will make a public statement saying that Baba these gates are open 24 hours public. एक आयकून येयले आमचे थोडे सोर्सीस भितर आसलेले, ते म्हणटा की तुमी आयज मातसो रागारी जाले ऑन सर्टन एस्पेक्ट्स, तुमकां राग येयल्लो आनी बट यू कंट्रोल युअर एंगर, अशें कितें जाल्लें भितर? पळय बेसिकली कशें आसा, आमी जे इश्यूज घेवन वयता ते पब्लिकाचे इश्यूज घेवन वयता. MPA कशी करता, MPA थिंक्स दॅट बाबा इट इज देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, सो दे ऑल्सो हॅव सर्टन रेस्ट्रिक्शन्स. सो तेज्या लागून एक खंय तरी आर्ग्युमेंट जावप हे निश्चित, बट तेजें सोल्युशनूय काडलां आमी. कित्याक आयज फक्त आमी MPAचे एंट्री आनी एक्झीट पॉयंटाचेरूच न्हू, देर वॉज नदर इश्यू, आमचो फोर्टाचो इश्यू आसलेलो मुर्मुगांव फोर्ट. तेजो आमी इश्यू आयज घेतलो हांवें चॅरमॅना कडेन, वेर ही हॅज ऑलरेडी गिवन द एक्सेस. हांव जो फ्री एक्सेस टू द गोवा गव्हर्मेंट, जी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आसा पळय तांकां इन रायटींग दिल्लेलें आसा बाबा यू हॅव द फूल फ्रिडम, तुमकां सर्वे करा तुमी आनी तो रोड मार्क करा आनी यू कॅन यूज दॅट पाथवे फॉर द पब्लीक म्हणून हे तेंच्यांनी इन रायटींग दिला. त्याच प्रमाणे जो वायस रिगल पॅलेस आसा तोवूय 99 इयर्स लिजाक गोवा गव्हर्मेंटाक दिल्लो आसा. सो दे आर हँडिंग ओवर दॅट फॉर्मेलिटीज गोईंग ऑन, बट दे आर हँडिंग ओवर इट टू दॅट टू द थंयसर मागीर टुरिजम स्पॉट आमी करतले. गोवा गव्हर्मेंट वील टेक द डिसिजन कशें कोणाक दिवपाचें, कितें दिवपाचें, कोण चलयतले हेजेर आमचें डिसिजन जातलें. त्याच प्रमाणे जो आमचो सड्यार भागाचेर एक जागो तेंचो आसा, अनयूज जागो MPAचो, अरावंड 200 स्क्वेअर मिटर. सो हांवें तो जागो एक आमकां एक स्टॅच्यू इरेक्ट करपाक लागून हांवें मागलेलो आसा ऑफ महाराजा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू थंयसर इरेक्ट करपाक लागून. दॅट ऑल्सो हॅव डिस्कस्ड वीथ द चेअरमॅन वेर ही हॅज इनिशियली एग्रीड. सो ही हॅज टोल्ड मी टू रायट टू हिम, वीच आय एम गोईंग टू रायट टू द चेअरमॅन थ्रू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. चीफ मिनिस्टराक हांव सांगून ते करून घेतलो. त्याच प्रमाणे दुसरो इश्यू आसलो तो म्हणटा आमचो प्लेग्रावंड, DPRचो प्लेग्रावंड जो भुरगे पयलीं खेळटालो तो पब्लिकाक लागून ओपन करचो म्हणून. तेंचो इतलोच इश्यू आसलो की सेक्युरिटी पार्ट. सो आय हॅव टेकन द इनिशिएटीव बाबा सेक्युरिटी वील बी प्रोवायडेड बाय द गोवा गव्हर्मेंट.
सो हे आमी थंयसर तांकां एग्री केल्लेले आसा वीच ही हॅज एग्रीड. सो दीस आर द मेनी थिंग्स जे आयज आमी तेजे कडेन उलोवन आमी खंय तरी तेजें सोल्युशन काडपाक लागून प्रयत्न केलेलो आसा. आनी ही वॉज व्हेरी कायंड टू बी, ही वॉज व्हेरी पॉझिटीव ऑन ऑल दीस इश्यूज. इवन ही एप्रिशिएट द प्रोजेक्ट वीच इज कमींग ऑफ 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर. इन फॅक्ट केन्ना खुशखबरी मेळटा लोकांक मेळ्ळी न्हू ऑलरेडी खुश खबर. केन्ना आतां कॅबिनेट डिसिजन जाल्लेलें आसा. द लँड इज बीन हँडेड ओवर टू द हेल्थ डिपार्टमेंट. आतां तेजो डिझायनींग चालू आसा सगळो तेजो. तो डिझायनींग जाल्या उपरांत तो टेंडरिंगाक वयतलो आनी तेज्या उपरांत म्हाका दिसता तेजे फावंडेशन स्टोन घालतले. सो इट वील टेक मॅक्सिमम नदर 3 to 4 months आनी हेजे भितर हांव करून दाखयतलो लोकांक. बिकॉज इट इज द ड्रीम ऑफ द पीपल ऑफ मुर्मुगांव. सगळ्या लोकांचे ड्रीम आसा आनी दीस वील गेट. सो ही हॅज एप्रिशिएट दॅट ऑल्सो. इनफॅक्ट ही वॉज टेलिंग मी वी ऑल्सो हॅव सच अ ह्यूज हॉस्पिटल. MPDचे हॉस्पिटल आसा वीच इज अनयूज. 50% इज अनयूज. सो वाय डोंट वी ट्राय ओवर देर. हेवूय तेणें सांगलें. म्हणजे ही वॉज व्हेरी सो कायंड. MPD इतले फुडें येवपाक तयार आहा. या ही वॉज सो कायंड. वाय डोंट यू यूज अवर प्रिमायसीस. वाय द गव्हर्मेंट यूज दॅट प्रिमायसीस. इतलो सुद्दां आमकां प्रपोजल दिलो. आय वॉज व्हेरी हॅपी दॅट चेअरमॅन इज कमींग फॉरवर्ड टू सर्व द पीपल ऑफ मुर्मुगांव गोवा एंड द पीपल ऑफ गोवा. म्हळ्यार पयलीं आमकां हो सपोर्ट मेळनासलो. बट आयज स्वता MPA खंय तरी फुडाकार घेवपाक लागलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता हे खंय तरी एक देवानूच घडोवन हाडलेलें आसा. बरेपण जावपाचें सगळें वीथ द आमचे आयज वास्कोचो आमदार दाजी सालकर, हांव, आमचो दाबोलीचो आमदार मोविन सर, हे सगळे जाण आमचे इश्यूज आमी झगडटा ते कोणाक लागून? फक्त पब्लिकाक लागून. आनी पब्लिकाचे सोल्युशन जेन्ना आमकां MPA हेल्प करपाक लागून जाल्यार खंयसर तरी आमकां दिसता की येस MPA इज वीथ द पीपल. आमचे एक एक्सेसाचो इश्यू आसलेलो. सो तेका तेवूय रिक्वेस्ट केलें ना एक्सेस आमकां तो बंद करनाका म्हणून. सो तो म्हणपाक लागलो आमी फक्त तो बंद करपाक सोदता कित्याक लोक थंयसर येवन पार्किंग करता म्हणून. सो आय रिक्वेस्टेड की ते डिसिजन आमी घेता बट स्टॉप करनाका वीच ही हॅज एग्रीड. सो आय डोंट नो ही वॉज व्हेरी कायंड. कितें चमत्कार बीन जालो परत चमत्कार असो न्हू की CM इन्वॉल्व जाले की सोमते सगळे वस्तू चेंज. CM हॅज बीन व्हेरी हेल्पफूल. CM म्हणटा तो आमचो ही इज व्हेरी हार्ड वर्कींग. ही इज व्हेरी यंग एंड डायनॅमीक चीफ मिनिस्टर. फर्स्ट असो चीफ मिनिस्टर आमकां गोंयांत मेळ्ळा कित्याक स्वता येवन तेणें फूड इन्स्पेक्शन केलां. कित्याक जितलो हांव थंयसर एसेंब्लीन इश्यूज काडटालो पळय तितलो तेणें येवन स्वता येवन इन्स्पेक्शन. खंयचो CM येवन करपाचो इन्स्पेक्शन. जेन्ना आमचो फ्लायओवराचें इन्स्पेक्शन इनॉग्रेशन आसलेलें तेन्ना CMन म्हाका कॉल केलो आनी आपल्या गाडयेन बसपाक लायलो आनी म्हाका म्हणपालो ती हायवे न्यू रोड जाता पळय हर्बर्ट टू आमचो सडा जंक्शन पर्यंत तेज्या लागून ती झाडां कट करता पळय ते आपल्याक दाखय म्हणपाक लागलो. कित्याक दीस इश्यूज हांवें ऑलरेडी एसेंब्लीन हांव उलयत आसा हे इश्यू. सो हे सगळे इश्यू CMच्या तकलेन आसा ती दाखय म्हणपाक लागलो. ती व्हरून ताका दाखयलें आनी ते दीस इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं म्हाज्या वांगडा स्वता गाडयेन बसून CMच्या हांवें वचून ताका तो जागो दाखयलो. तेज्या उपरांत म्हणपाक आपल्या व्हायस रिगल पॅलस दाखय म्हणपाक लागलो. स्वता म्हाज्या वांगडा येयलो व्हायस रिगल पॅलस पयलो देंवलो गाडयेनसून सगळो इन्स्पेक्ट केलो परत गाडयेन बसलो. येयलो हांगा लोकल हॉटेलाचेर बसलो म्हाज्या बरोबर चावूय मारली लायक मनोहर पर्रीकर. सो दॅट इज द ग्रेटनेस ऑफ अवर चीफ मिनिस्टर. हे बारीक बारीक इश्यू जेजेर एक टायम आमचे कडेन खंयचो इश्यू सॉर्ट आउट जायना जाल्यार CM स्वता आपूण इंटरफियर जाता आनी तो इश्यू सॉर्ट आउट करून दिवपाचो प्रयत्न करता. सो खरेंच वालोर हे चीफ मिनिस्टराक. कित्याक एंड दीस कॅन हॅपन बिकॉज तो पर्सनली इंट्रस्ट घेता. इट इज नॉट ओन्ली मायन म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सी आख्खे 40 कॉन्स्टिट्युन्सीच्या भितर इवन ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्युन्सीचे तूं मुद्दाम विचार तांकां. थोड्यांनी ऑपोजिशनान ताका कंपेर आमचो भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन सुद्दां केल्लो आसा. सो इवन ऑपोजिशन आर व्हेरी हॅपी बिकॉज ही डज वर्क. आनी तेजें एकूच आसा वेदर इट इज ऑपोजिशन रुलींग डेवलपमेंट इज इज मेन एम. गोंयचो डेवलपमेंट जावंक जाय गोंयकारांचो डेवलपमेंट जावंक जाय हो तेणेन ब्रह्मस्थळ घेवन तो फुडें सरलेलो आसता. एवरी कॉन्स्टिट्युन्सी वील गेट डेवलप. आयज पण बरे पॉझिटिव्ह दिसता तुमी. हेजे पयलीं जेन्ना तुमी MPDक मेळटाले मातसो कितें तरी दुसरोच फेस आसलो. टुडे यू आर टू मच स्मायलींग. म्हाका दिसता हॅपिनेसाचो एक सारको एक वेव्स कसो आसा पळय. आयज कितें आसा जेन्ना तुका एक पॉझिटीव वायब्स आनी पॉझिटीव बाकीचे मेळटा सगळे कडसून जाल्यार खंय तुका एक एनर्जी येता. सी वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर द पीपल ऑफ मुर्मुगांव. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक लागून कितें मेळचें आनी खंय तें काम अडखून उरल्या उपरांत आमी खंय तरी डिमोरलायज जाता. आय ऑल्सो फील कित्याक जायना ह्या लोकांक लागून हांव करता कित्याक ऑब्स्ट्रक्शन येता. सो आय ऑल्सो खंय तरी डिमोरलायज जाता. बट आयज जे इस्पॉन पॉझिटीव कित्याक आमचो मेन वरी आसलेलो बायणाचो रॅम्प. आनी आयज बायणाच्या रॅम्पाक लागून जो आयज म्हाका एश्युरन्स मेळ्ळा स्वता जेन्ना आमी आख्खें डेलिगेशन
जेन्ना चेअरमॅना कडेन बसले तेंच्या सगळ्यांच्या फुड्यान जेन्ना ओपनली सांगलें आनी ही हॅज एग्रीडेड ऑर ही विल मेक अ ओपन स्टेटमेंट टू द प्रेस मिडिया ऑल्सो whenever he gets the Which means the opportunity. matter is settled now. मॅटर इज सेटल. म्हाका दिसता हेज्या लागून कोणाकूच भिवपाची गरज ना. सगळ्यांनी हो रॅम्प आसा एक्झीट पॉयंट आनी एंट्री पॉयंट हो यूज करपाचो. आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांक बायणाकारांक सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, वास्कोच्या लोकांक, आख्ख्या तालुक्याच्या लोकांक हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट घेवचो. हो टोटल ओपन जाल्लो आसा फॉर पब्लीक. आणि कोणी आडयले जाल्यार आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ह्यो गेटी केन्नाच क्लोज जावपा ना. ह्यो गेटी सदांच ओपन आसतली. ही जबाबदारी हांव घेता एज अ MLA ऑफ मुर्मुगांव. वेल व्हेरी बिग स्टेटमेंट आयज तुमचे फुड्यान. बट थँक्यू व्हेरी मच संकल्प बाब. म्हाका दिसता 1-2 वीक जाले कंटिन्यूअस आफ्टर दॅट फ्लायओवर ओपनिंग. म्हाका दिसता हे कंटिन्युअसली आमी स्टोरी चलयत रावले कित्याक हेजो तोडकोच मेळनासलो. टुडे somebody says something, tomorrow somebody says something, but today people are rest assured that this gate is important and crucial. लोकांक मातसो जे जे who are watching from outside, how much important ramp that is for the people. No, definitely it is very important, and especially for the Vasco constituency and Murgaon constituency, because तो रॅम्प देंवता तो बायणा देंवता. बायणा देंवल्या उपरांत दोन्ही कॉन्स्टिट्युन्सीक तो लागता. वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीकूय लागता, मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. म्हाजे मॅक्सिमम फ्रॉम वॉर्ड नंबर 7, 8, 9 जे आसा पळय तांकां सगळ्यांक तो रस्तो मॅक्सिमम बेनिफीट जातलो. म्हणजे जे आमकां मांगरांसून जे आमी येताले थंयसर ट्राफीक तुमी पळयला, बॉटलनेक घालना कितली ट्राफीक जाम अंबाबाई देवळा कडसून थंयसर ट्राफीक हो सगळो तुका बायपास जाता. तूं डायरेक्ट वर्नापुरीसून सकयल देंवता आनी तूं डायरेक्ट आपल्या घरा कडेन वयता. सो हे ट्राफीक जॅम म्हणटा तुका आसपाना. आमी बेगिना पावोंक शकता. जे पयलीं आमकां 20 मिनटां लागतले ते आतां आमी 5-10 मिनटां भितर पावतले. हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट लोकांक जातलो, वास्कोकारांकूय जातलो, मुरगांवच्या लोकांकूय जातलो, दोगांक. तेज्या लागून वास्कोचो आमदारूय इतलो इनिशिएटीव घेता, तसोच हांवूय इतली इनिशिएटीव घेता. काल आमी दोग जाण मेळोन CMाक रिप्रेझेंटेशन सुद्दां दिलें की बाबा हो इशू म्हणटा तो सॉर्ट आवट जावंक जाय. आनी जेन्ना आयज हांव चेअरमॅना कडेन येयलो जाल्यार म्हाका दिसता हो इशू इज सेटल. पयलींच फोन येयल्लो आसता सेटल. आनी हेज्या लागून म्हाका दिसता आनी कोणाक कसलीच भिवपाची गरज ना. So well, thank you Sankalp Bab for giving your time, and thank you viewers for watching the video till now. तुमकां कितें सजेशन आसा, please leave your suggestion in the comment section. Thank you very much. Keep watching Goa News Now.